Sasol horo Zongpui jala Nobo Sardar Kamini Tipra Mota Bodone Ozama Mongol Debor Mani Nogo Bum Khitar Zagmani Koktuma Party Muni Koktuma Mankheno Koktishala Mongol Debor Mani Nogo Thanka MLA Bishojit Koloi Fani edisi songbare na buskango tonoi kami amseo khlaijagoi tongo dalbidal thonggorongni kuthum laimung fiaba abahai zorawono dalbidal podolni ozamarokno soprab jagmani koktuma kasai phayo abahai keno tungflajak thakarjala amsai party munuti koktumani bisingtir seman ka char horo Zongpui jala Nobo Sardar community pramotani ozama Mongol Debor Mani Nogo kaisa nokla kuthum panda khlaijagmani azorawono azomsa bum khitar jagmani koktuma party mungo khoroksano fon sagodo kumar mani koktuma kore fiaba abai party murok non doge amsen lokroni bisingo nukjaka waramate kmangmung apart muni koktuma mankino kokti shalo MLA Bishojit Koloi Mongol Debor mabai malainani thangka abni yakla party munati ye koklam sajaka paithago koktuma thumnarobai koksarani thangai MLA Bishojit Koloi shaka party mungo korungjak rokno shakthar mungna hare arrest khlainani nangnai hinai pre-schedule program jeta jeng nokla soba khailai tongman jorabo prai 9:30 pone 10টা omtui jorabo kaisa mane bele oba tamni sanai bono ugwan mo singsa boton aro goti thangka kaisa boom hat mane yakni boom mane pre-plan khaino boom khitar khoro chini ekdom bisigan yaw jagao chini da mongolni nogo मिया मीटिंग खाइ तंगमा जरावनो किसु बरक रक लोकेल दुष्कृति नि जों साइमन अबरकनो अबरकनो जों हयतोबा चिन सन्देह तंगो गाबर मिया फाइयांगो फाइ अर खितार फाक्या खितार मनिया गुलो अर डाइरेक्ट सक पाइलिया कासे बुफांग नाङो या किसे किफिलि पेर खा जागो गाबो हरो आम चिन दुकरो प्राय नु खरां खाना पाख्याबो ना बिराट एकटा ताम सानाय बनो आतंक सिस्टिं थांका गे अमाइखेनो एक्चुअली सान थांका के चिन अ Zongpui जलाबो প্রায় 10-12 দিন রমই কোন ঘটনা ngui tongo কোন আমনি কিছুদিন সকান খানা খানা আজি জেলনি দাগাইদों খা আমনি সকান খানা কা পার্টি অফিস রতনপুর সবাই জাখা ফ্লেক্স ব্যানার সবাই জাগো গায় ম সানা থাঙ্কে লোকালনি কিছু দুষ্কৃতি রক লোকালনি কিছু পলিটিক্যালি ম ইনফ্লুয়েন্সেস tongo জাগাও जों साइमानो गाय बरक ताबुक ताम नाय गाय चिन आमसे रगो न गतन नुखा निउज पेपर रब नुखना ओ ताकारजल कासे शान्ति परिवेश न अशान्ति खाने नि बगै माने सम्पूर्ण चेष्टा खाइ दङ अम फातानि बरकति फै मियाबो सेम घटना खाइनो सालो फातानि बरक तुबुय अनि मण्डल प्रेसिडेन्ट फातानि बरक तुबुय आमसे थाङै गुरि कुनो मिटिं मिছিল करि किन्तु गुरि वइ ताम खा एकटा एरियाव एकटा ताम छानै बनो साइमिया ताम इन्वेस्टिगेशन खाइ दङबो इंगाय अमाइखायनो सारि हरके घटना इनको म सम्पूर्णभावे म पलिटिकल चक्रान्त एवं अब जों किन्तु कमा जरा जों पुलिसनो कमप्लेन खाइजा किन्तु पुलिस ताबो काहामके ताबो आइडेन्टिफाई खाइमेको रमिमेयो इनको अमहाय एकटा बर कत इन्सिडेन्ट नङि थांगो ताबो सब जरा कत काइसेबन पुलिस अरेस्ट माने खाइमेनियो इनको किन्तु चिन माननीय मुख्यमन्त्री साइ दङ प्रत्येक बन साइ दङ जे अमति बरो न जों याखारगला सारा হবে না কাউকে হ্যাঁ সবাইকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে কিন্তু তিনি আরো সিরিজ অফ ইনসিডেন্ট তখন আংতাও রায় সকেন কোন একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে যে ফর বিজেপি পার্টি সকজাগ আপনি জিমিন বিনা সারা হবে না ফাইনে কিন্তু বিজেপি বাদে ত্রিপুরাতে পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি দংলে নং বিনকে পার্টি সবাই জানা হাইদা তিনি আরো যে বুমখিতার মানে অব তিনি বরক বসকাং করিং সিবলে বরক বসকাং যদি নাইর খেও বরক তো থইকেমো ইট পার্কেল আরো পুরা একদম তাম রড বেপন একদম দাজানো নুখনা सामने नुख हो किता म चिनि दा मंगलनि आरो मिटिं खाइ दंमोनि म हगाय तो आ गानानि नक गबर खिसामनि न बुफाङो नाङै बर आइङो कलाय थाङै अमा थे कलाय थाङै आं पेद खेता एकदम कयटा समय रखना टाइम 9:32 पने 10टा आपरो चिनि मिटिं चलि एकदम पाइद्रप आ जरावनो अम इन्सिडेन्ट खाटा हमने कुनो खति रखले ना खति तो ताम खति तो अंगलिया तबके बाय म आइं खितारमनि कलाय थाङै आइं तलाव कलाय खे गाय हाइपनो अ गरगो नक रगो ताम साने बनो तार काटा रो गायनि ताइबो इट कुरा रो जाल ताबिस रो गाना बरतन खांकै एकदम श्योर इन्सिडेन्ट खम आबाटे मुगो सागोदो कुमार मानि कोक्टुमा करे फानो आमसिनि तंखर बेलाइखिनो तुंफ्लाजाक आबाइखिनो एडमिनिस्ट्रेशननि थानि तंकजांनि नायकल मुसानका MLA Bishojit Koloi ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां।